Kahimtang sa panahon ng latest news. Deron sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Gales. Sir Mark, may buntag. May buntag, Sir Ariel, o sa atong mga sukintig paminaw, itong latest update, pahin sa kahimtang sa tuwang panahon, karong adlaw. Ang ridge extension sa high pressure area na naimutang diha sa may dagat Pasipiko, mo nag-aapekto karon dito sa silangang bahin sa northern o central Luzon. And para karong adlaw, ang dakong bahin diri sa Kabisayaan, nakasinati gyapon taring init nga panahon. Masulabi gyapon ang adlaw panalang gyapon mga tsansa ani mga lumalabay o mga batak-batak sa mga pagawan tungod niining mga localized thunderstorms. And para sa kahimtang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, nagyapon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan at paghuros sa hangin nga gikan sa silangan nga na sa amenang silangan. Di na ito katagatan, magmalinaw nga na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at ang katagatan, at na ikaob, karong alas 12:06 sa hapon, o buhunas, ugmang alas 12:20 sa kaadlawon. Temperatura karong adlaw, naa sa 26, ito na sa 33 degrees centigrado. Ato ang haning adlaw, ning silang ganina alas 5:03 sa buntag ug mosalot na unya alas 5:55 sa hapon. Philippine Standard Time, minus 16 minutos sa lang para alas 6. Ug mao na itong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOC Pag-asa Mactan. Diri sa Mark Gales ring buntag ug daghang salamat. Salamat sa Mark, yung may buntag sa Pag-asa. Okay, sir. Good morning. Inyong gadabati si Sir Mark Gales, ang atong weather specialist. Gikan sa Pag-asa Mactan, nagatol sa atong dagan. Action! Sa kahimtang sa panahon nining adlawng Martes, Abril 16, 2024. Inahan na programa. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news. Balit-balikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.